मान समस्त को मोर एक नूतन वीडियो को पुणी थे स्वागत। आज आम जो असाइनमेंट बा लिखित कार्य पंचम श्रेणी अच्छी से विषय आज इंग्लिश एवं गणित विषय कथा हाँ कौन कौन लिखित कार्य अच्छी गणित रे कौन अच्छी इंग्लिश रे कौन अच्छी अन्य विषय पर एक परवर्ती वीडियो आम से गुड़ी को देखा आम देखिए एवं असाइनमेंट कौन दि जाए। पंचम श्रेणी में प्रस्तावित लिखन कार्य बा असाइनमेंट ओडिया हो जाए कि वीडियो परवर्ती वीडियो मु ओडिया असाइनमेंट विषय देवी। आज आम इंग्लिश और गणित विषय कथा हाँ। इंग्लिश जमती अच्छे देख फाइव सेंटेंस तापर पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी क्वेश्चनरी। आज आम यही विषय 2 नंबर असाइनमेंट कथा हाँ। तापर अच्छी कौन देखा तापर राइटिंग पोस्ट रीडिंग अच्छी ए मग फॉर महात्मा जो टॉपिकटा अच्छी से आम कौन कर लिसनिंग एक्टिविटी एंड जो एक्टिविटी अच्छी बही रे से बही एक्टिविटी को आम एठारे देखा। चलो ए इंग्लिश रो से 2टा कथा चिंता करवा। गणितर सेमती समय माप बहीर पृष्ठा 100 चित्र गुड़िक देखी तले दि जाइए प्रश्न गुड़िक उत्तर लिखा। आम से जो बही 10टा प्रश्न अच्छी से गुड़िक देखा। यही 2टा असाइनमेंट आज करवा गणितर 2टा और इंग्लिश 2टा असाइनमेंट आज करवा। चलो देखा कौन असाइनमेंट अच्छी से लिखित कार्य। प्रथम आम इंग्लिश देखा जो असाइनमेंट इंग्लिश रे कौन अच्छी वर्कशीट पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी 3 असाइनमेंट 3 आज वोकाबुलरी वर्क कंप्लीट द पैराग्राफ बाय लिसनिंग टू द टीचर। आम से जो पैराग्राफटा से बही अच्छी से आम टीचर पढ़े और फिल इन द ब्लैंक्स शुणिकी पिला माने से गुड़िक लिखे। जपरी अच्छी कौन दिस इज ए एन डैश ड्यूरिंग द गांधी डैश इन ओडिशा इन 1934 किंतु एक्चुअली पैराग्राफटा से बही यही प्रकार अच्छे आम देखा। दिस इज ऑल अबाउट डैश ड्यूरिंग द गांधीज डैश इन ओडिशा इन 1934 गांधीज had given dash instruction that not a single pen was to be dash on his visit. He could dash whatever was available. This was also his instruction for the dash of Kadua where he spent a day and a night. तेणु यही जो अच्छी जो डैशटा आज फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी ताले सेठी दिस इज ऑल अबाउट इंसिडेंट ड्यूरिंग गांधीज पदयात्रा इन ओडिशा। तापर ही हाड गिवन हिज इंस्ट्रक्शनटा हम से जो नेक्स्ट ब्लैंक अच्छी वाज टू बी स्पेंड ऑन हिज विजिट एंड लास्ट आज ईट व्हाट एवर तेबने इंस्ट्रक्शन फॉर द विलेजर्स ऑफ कादुआ व्हेयर ही स्पेंट ए डे एंड नाइट। यहाँ हूँ आमर इंग्लिश जो फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी जो टॉपिक हूँ ए मग फॉर महात्मा से विषय ये आसी। तेणु आम युड़िक फिल इन द ब्लैंक्स कर गोटे पैराग्राफ लिखा। यहाँ हूँ असाइनमेंट 3 आम जेकोसी 2टा तो असाइनमेंट करवा। यहाँ 3 नंबर असाइनमेंट आप देखा इंग्लिश रो नंबर असाइनमेंट कराई। यहाँ हूँ असाइनमेंट 2 पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी क्वेश्चनरी आंसर राइटिंग फ्रॉम द प्रोज और पोएट्री। आउ टॉपिकटा हूँ द लॉन्गेस्ट स्टोरी से 2टा क्वेश्चन देती आम से क्वेश्चन 2टार आंसर पिला लिखा देवा। जैसे फास्ट क्वेश्चन अच्छी हाउ डिड द स्टोरी बिकम द लॉन्गेस्ट जे गपटा किपरि पूरा सबुठार लॉन्गेस्ट स्टोरी होता से विषय पिला माने लिखिबे। आ गोटे हूँ व्हाई डिड द किंग एग्री टू मैरी हिज प्रिंसेस टू द पोर मैन। ये 2टा क्वेश्चन आंसर आम लिखा असाइनमेंट 2 रे। ताले देखिए फास्ट क्वेश्चन हाउ डिड द स्टोरी बिकम द लॉन्गेस्ट स्टोरी आम देखिए कौन लिखा से द स्टोरी बिकम द लॉन्गेस्ट स्टोरी बाय द आंट सॉ ए बिग बन द बन वाज फुल ऑफ ग्रेन्स द आंट गट into the barn through the loft brought one grain and stored the grain in his hole. Then again he went to the barn brought loft and brought another grain. Next again he went to the barn through the loft carried away another grain and continue. Like this the story becomes the longest story. आम सेकेंडा देखा व्हाई डिड द किंग एग्री टू मैरी हिज प्रिंसेस
to the poor man. Now the king agreed to marry his princess to the poor man because the poor man has told a longest story to the king which was the king expecting. এইটা ହେଲା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଂଲିଶର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ତିନିଟା ଅଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବି ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିକି ଦେବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ 10 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଆଜି ଗଣିତର କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଗଣିତର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 25-26 ପାଇଁ ଯେମିତି ପେଜ୍ଟା ପୁରା ଲେଖିବେ ବିଷୟ ଗଣିତ ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ନାମ ଯେଉଁ ପିଲାର ନାମ ତାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରିବାର ତାରିଖ ଆଉ ସ୍କୁଲ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ଲେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ଅଛି ଗଣିତର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଗଣିତ ବହି ପୃଷ୍ଠା 188 ସମୟର ମାପ ପାଠରେ ଥିବା 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ସେଇ 10ଟା ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହିରେ ବି 10ଟା ଯାକ ଅଛି ଆମେ ସେ ବହି ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମାପ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଗଣିତ ବହି ପୃଷ୍ଠା 188 ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ 188ର ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ଏଇ 10ଟାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନ 3:20 ଟ୍ରେନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖ 2 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମିନିଟ୍ এইଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ 10ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲ ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପେପରରେ କ'ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଅପରାହ୍ନ 3:20 ଟ୍ରେନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ସେଇଟା ଲେଖିବା। ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି 145 ମିନିଟ୍ ହେବ। 9ଟା PM-ରୁ 9ଟା AM ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅବଧି କେତେ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା 12 ଘଣ୍ଟା। ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ସମୟ ହେଉଛି 9ଟା ହେଇଛି। ଆଉ 2004 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ଦିନ କେତେ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା 29 ତାରିଖ କାରଣ 2004 ମସିହାଟି ଏକ ଅଧିବର୍ଷ ହେବ ତେଣୁ ଅଧିବର୍ଷ ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ 29 ତାରିଖ ହେବ। 2010 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦିନର ତାରିଖକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ 15 ହେବ। ତେଣୁ 2008 ମସିହା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 2008କୁ ଆମେ ଯଦି 4ରେ ଭାଗ କରିବା ତେଣୁ ସେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର 365 ଦିନ ହେବ। ଅଧିବର୍ଷରେ ବର୍ଷକ କେତେ ଦିନ ହୁଏ 365 ଦିନ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଥାଏ 4ଟି। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ 27/1/2028 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1/2/2028 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଲା। ମୋଟ କେତେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା 6 ଦିନ କାରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 31 ତାରିଖ ରହିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 ଗଣିତର ବା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ କ'ଣ ଅଛି 3ରେ ହେଇଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର ବହି ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 208। ଆମେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ବହି ପୃଷ୍ଠା 208ରେ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା। ଇଏ 208 ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଧବଳ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ରଖିଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଗୁଟାକ ସେ ଦେଇଛି ଏଇ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଧବଳ ଗଣିତରେ କେତେ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଖାତାରେ କେମିତି କରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି 208 ପେଜ୍ର এইଭଳିଆ ଦେଇଛି ଧବଳ 4ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣିତରେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି ଆଉ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ଏଇ 3ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହିରେ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 208 ପେଜ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଚିତ୍ରରେ ତାପରେ ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗଣିତରେ ପ୍ରଥମ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରେ 12 ରଖିଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେତେ ରଖିଛି 12 ରଖିଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରେ 16 ଅଛି ତୃତୀୟରେ 14 ଅଛି ମଝିରେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ 20। ଏଇଟା ହେଲା ଗଣିତରେ। ସେମିତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକକରେ କେତେ ଅଛି 16 ଅଛି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 12 ଅଛି ତୃତୀୟରେ 20 ଅଛି ଚତୁର୍ଥରେ 12 ଅଛି এইଭଳିଆ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମର ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନା 1 ଥିଲା ଧବଳ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଗଣିତରେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଧବଳ 4ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣିତରେ ମୋଟ ନମ୍ବର 12 + 16 14 + 20 ସେମାନେ 62 ନମ୍ବର।
ଧବଳ 4ଟି ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି ନା 16 + 12 + 20 + 12 ସମାନେ 60 ନମ୍ବର। ଏଇପରି ହେଉଛି ଗଣିତର 2ଟି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆମେ ବା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟର ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ପରିବେଶ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ବିଷୟର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 2-2ଟା ଲେଖା କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କର କିପରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ତାର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର।